Dobar dan ljudi moji, danas vam želim pokazati i unboxat skupa s vama ovu novu četku koju sam danas kupila u Milleru. Imala sam dosta popusta, 10% i još bodove, tako da me super na kraju izašlo, a cijena inače je bila 14 eura. Drugi brendovi, druge tako slične u Milleru četke su bile jeftinije, oko 6 eura 7, ali baš sam vidjela da su plastične i da su od njihovog brenda. I tako da sam odlučila uzeti ovu četku za isprobati jer mi se od svih činila najprirodnija i najudobnija. Evo da si možete pročitati što sve piše. Baš mi se sviđa, jedva čekam da isprobam i mislim da će mi puno koristiti u njezi kose.